بدك هيدا أليكسي؟ عندي أنا. جبت. أوكي. بس بدي نفسي دغري. ما تنسى هيك. جبت أنا الجولي معه. جربت حطها. Yung mas ba? جبت اثنين. Lesen. Hotte. يلا بعد شوي خليني اخلص نص الساعة. Nagtitinda na si Alexi. Ay, hindi ko iskot. Hayda may Alexi? ايه؟ May? لا سلم. Sile? I don't know. هذا بس انا بلا نوم. هذا بلا نوم بلا نوم. Tingnan siya oh. Ewan ko kung anong tawag dyan. Nagluluto po ako ng pang-lunch namin. Ito yung Dawood Basha. Okay. And then rice. Lebanese rice. Tapos yan. Beef na may red bell pepper. Yan yung Lebanese rice. May vermicelli. At saka mag-ano ako ng salad. Yan. Tignan nyo ito guys. Ito yung rocka sa kanila. Sa English ito ay arugula. Sa ibang lugar ata is burger tawag nila. Meron ata ito sa Pilipinas. So ito po ang salad ko ngayon. Hindi ko siya haluan. Ang dressing ko lang na ilalagay is lemon, ano pa yun, olive oil, salt at black pepper. Ano na yun? Yung iba-iba naman yung nilalagay nilang dressing. Pero sa akin, simple lang ang dressing ko. Yun na nga lang, lemon, olive oil, and salt, black pepper, yun lang. Okay na yung dressing ng aking salad. Simple lang siya. So, yan. Maya natin i-mix yung sauce kasi ano, magsasagi siya kung ilalagay ko na mamaya pagkakain kami. Nilagay ko lang siya ng suma. Ito yung red spices. Nilalagay nila ito sa mga salad. Like yung fattoush. Next time, gawa tayo ng fattoush. Yan. Maraming salad ang mga Lebanese. Pero ang number 1 na salad nila is yung tabbouleh. Okay, waiting na ako sa mga bata. Nandun si Alexi. First kota natin. شو يا توني؟ تاكل هلا؟ يلا فايز بدك انت. The food is ready. جبنا. Tinanggal niya yung first ano pala. Yung wall. Ang nilagay niya dati noon is yung enamel ata. Para matanggal yung yellow. Yan. Tubos na siya sa taas. Galing ni Alexi talaga. Pagpipintura. Eat na? Eh? What happens when he wanted to begin? It showed هنا كمان كله humidity. يعني he remove? We removed هذا the old one. We removed it. Oh, this is هلا I made one layer here. One layer here. The first layer. Oh. Ay, hayda. Yes, 2 days, 3 days. في شيء بيقول مش تبع البداية سكر؟ هون في شيء. سكر هي إذا بدي أقدح بعدين. سكر
فاكر أنا شلت الإيد زي بتاعتنا هيدي كنا فاكرينها. جيب لهم فتة. Kain na daw sila. Ayan, ihanda ko na yung food. Okay. Nag-message sa akin. Yung mga ano sa church. Bilisan natin ang salad. Kakain na sila. 5 minutes. Andito na yung mga bata. Mixan natin lemon ang ating salad, guys. Usually, kapag magpaggawa ka ng bahay dito, hindi mo sila papakainin. Pero syempre, kawawa, sabi ni Mr. Kailangan nakakain kami, tapos siya nagtatrabaho. Kaya include namin siya sa pagkain hanggang matapos siya. Dapat ano, lagyan natin ng olive oil. Okay. Things. Yes. Konting pepper. Nilalagyan ko ang aking salad ng pepper. Yan. Konti lang. Yala, Alex. Yala. It's finished. The salad. Ito pa naman ang una kong minix. شيلها غيرها هيدي عمرها من عمر الفجل هيدي. لا عمرها من عمر الفجل حتى ليك فيها لمبه بتضوي الثاني ما بتضوي ما بعرف ليه. هيك تحط كل شيء في الفراشة طابول السنين كله 100% حط تركها قبل الغلا. عم نركع صار الركة اسرع شيء واطيب شيء. الركة كثير بحب الركة. اللي عم تحسن اطيب طعمتها. كل شيء بعمله. شوف. Yeah. انت اللي بدك اياه نعمل بدها البيت. ايه هو شو لونه دخلك؟ ابيض. ابيض. نعمله ابيض. ايه أسود no؟ جوا. أسود. اصفر من جوا بدي؟ لا يا اخي لا. لا. شباب كنيسة؟ بدي على كنيسة. نعمله دميمار نجيب كيلو بويا روزي وكرشاي. هيدا كمان جوا هونيك. أبغى نعمل. بصير بس. أنا قالوا معلول صغير أنا راح كلهم هيك. هيدا كمان هيك لبلاد. هذا نعلة وين صاروا النعلة؟ خلصوا جابوا اياهم الحين بالمحل. مرة الشاب هلا ايه صار بالمحل مرقوا الشاب هلا. قال لي شهرة أنا منزلهم بكولورتان. بدها بطلع حتى أجيب معنا بكرة. قال لي يا فيكم؟ كولورتان
دقيقة منا بس خلي يسأله هو معلش. حط يا عمي. احنا بنصوم. مش هحكيك لزقهم لأنهم يا ساتر مش هتعرفوا. أنا معينهم على ورقة وعايز شيء أول أرسم لك إياهم هلا شيء ما مش مشكلة بتسلى فيهم لأنه أنا معين يعني عارف كيف محطوطين. رسمتهم بحيث تعرف الوحدة بتطلع تجي ايه إذا بعد بكرة خلص نعمل لازمة. لا ما احنا نركب نعملهم الصبح بالليل. مرتين يعني بعد ساعة ما فيك تشيله. ليه؟ طلع الزلمة Hello. ومات قبل ما Jacket ya. I heard the electrician. Yeah. Kick, kick. مرحبا كيفكم؟ Ya, لا تاكل. ترى بابا تجري I removed I put on your bed. اوعى تحط عليه بيكسر. Be careful your... TV on the salon is on your bed now laying down. Don't put anything on it. Don't step on the bed. اوعى. أنا عندي عملية بالجامعة الأمريكية ومش عارف إذا بطلع ولا لا بكل لحظة جاي ولا لا. سمعت عمليتك؟ قال لي التنين كان هالجمعة والله العظيم. في التنين عمل عملية أنا هون. ثلاثة أنا بالمحل. إذا عمل عملية في إمكانية مت سنتين. كل واحد بفكر إنه إيه. هلا ما حدا شافك. الله يرحمه ميت. قالوا من بعد هالعملية لازم يعملوا 3 أشهر بعيش. 3 أشهر على غدا عيش. علاج بيعرفوا. Tapos na kami kumain. Check ko lang kung anong ginagawa ni Alexi. Tapos na niya sa taas, oh. Ito na lang. Pati daw yung pintuan, ano niya. Tawag ito. Pintaan ng white. Ahon kami, makalas. Hindi pa tapos. Linis. Sukit! Sabi na naman ang mga bata, guys. Ganito ba? Ang pag school days ay nako, maano kami, matorture ang utak. Dito sa Lebanon, hindi pwedeng maglaro ang mga bata sa school days. Kailangan mag lesson talaga. Ano yung ano nyo, anak? Sure. What is that? When and 4. Yan ay yung... Hey, the number 4. This is number 4, hay the 5. Roman number. You need to make it 4 and 5. Hey, number 3. Yala siya yan. Wait, I'm texting Mary. Hey, number 10, مش هيك؟ 10. Hey, number 9, Haida. 9. And hey, number This 6. one here, Mama. Hey, 3, number 4, and 5. 4 This and one. 4. Okay, بس. Yan. It's stapled. Mommy, Mom. Yan. Mat ito kay Kian. They did not give yet the result of the exam of math. No, yet. Okay. When they give, show me, show to me. Yeah. Only math. Sure. Your assignment. You still have ink, or you need? 17. Take one. I don't use this one anyway. Yeah. Make dryer.
I am left-handed, by the way. If people they don't know. I am left-handed. Hindi kami na you didn't know me. I know. You see me holding the pen with this hand instead of this one. Look, I can. But when you sign up, the cross I should cannot be say. right, okay, not left. Yeah. Mm. You know what they taught me when I did my communion? They said whatever hand you write with, you do the sign of the cross. No. Wait, it's try not. and write your name in your right hand. My right hand? Wait. Why that one? Yeah. Sayang. Wait, this is me. I cannot write. Yeah, lucky yan. Fairness naman. You have too much things to do. This is me. Kaya don't hide ah. Okay, let me get flying water. Yan lang, mama. Water. I need May mat si Kian. I-check natin ulit si Alexi. Naku, lilinisin ko pa ito after. Daming kalat. My water is here. Pero okay lang, maliit lang siya eh. Pero, ano siya, makalat. Wow! Sa halo na Alexi. Tinanggal na yung TV. I do not want No, to you draw. need to draw, Mama. No, On I- a straight and how you will, how No, the teacher will know. Okay, I mean I don't want to write this. Maybe his math teacher is also my math teacher, by the way. Ah, really, Ma'am? You know, her name is Cynthia. She's 24 or 23. 23 years old, okay? Still young? Yeah, but she looks old, not gonna lie. 23? Yeah. She's married? No. She's new? She's still mastering her math at Ah. university. Ah, She's okay. a teacher. She has She's master's. new yan eh. No, 2 years Ah. of teaching. Ah, 1 year, I think. I think 2 okay. years. A B You understand, ate? A B Eh? yes equals 4 centimeters. The first layer. Aida? بكره First layer. هون كله first layer. هذا سنيك. Oh, Haida Kaben. Nick. بكره مزيكا نعمل مولد عشان هاي. Hon Kaben? Kalas? بكره بعطي واحد Ah. خلص لأنه هيدا شوف still green. One more. بكرة. Ah? One more. One layer more. Oh, Hon Kaben. Ni, you need to remove Haida. بكره تشيله خلص بكره بس هذا شيء مش مشكلة جوا. هو نعمل الوش هاي. ليك بنعمله ابيض قلت لي بنجيب له بويه بيضاء مش بلون صالة. لا ابيض ابيض من لون هو الحائط. الابيض مع الوقت بصير بصير هيك. ايه. Dalisat. Kulayan. Ay, ano ko na ito. Ayan, I will not remove Haida ulit. خلي كل شيء يصير بيصير. Ito yung nilagay niya ngayon. Acrylic latex. No latex. White siya. Oh, full pa. Pinta ata yan. هلا شو بعد فيه؟ وش ثاني؟ وش ثاني؟ وش ثاني؟ سقف وش 5 دقايق ايه. وبضل Wala na ito. بعمل مش جوي هذا Ay, pwede kong gamitin ito. Ay, kalas, Alexi? He will keep it for you. Don't throw خليه كله ايه لا عملك ما تكبه. لا اعمل لك بعرف استعمله. انا بدي نشوه انا بدي اكل Pagtamnan ko ba? هذا بديهم كله انا ما بدي شيء Ano pa yung nilagay niya? Enamel? Ay, ite.
Pinta din yan. Tone. Undercoat. That's Exterior. Yan ang nilagay niya. Isang paint pa daw. Kasi ito may yellow dati ito. Tinanggal niya. Kaya yan nakikita niyo. Nilagyan niya muna ng enamel. Tapos, yan, natanggal siya. And then, in-applyan niya ng tawag ito. Ewan ko kung anong in-apply dito. Basta may in-apply siyang white. Yun ata undercoat. So, dito na namin ilagay yung TV. Ito yung maging salas, yung sofa. Tapos, maglagay kami dito ng sofa bed. Basta, hindi pa siya tapos. Marami pa. Kahit maliit siya, matrabaho. Ito rin pintaan niya ng white. Kilo white. كون خالص الحيطان كله ما في شيء. شنو جاي شيء جاي فلوس. Either you cannot paint gray. I don't want gray. Not a white. هذا كده اوف وايت. Off white. ابيض بصور. لا white color. هلا هذا ما بعتقد كان ابيض. هذا يمكن كان يعني بون وايت بالنص بدك اياه بالنص. ما بعرف حتى ما يبين كله زي بعض شعب. بون وايت. عرفت كيف اي بون وايت؟ يعني وايت بون وايت اوف وايت. بون وايت بالنص بين بالنص بين الابيض والبون. إيه. مع الوقت بيغمق. ما يبين. خلص بون شعب وايت. كيف؟ نص لميح هيك هون. تيلبق شوي مع هذا بني هون. نص لميح. ايه مثل هذا يتصور بكذا. صوبه بس اللمعه نص لميح. ايه نص لمعت ولا لميع. انا ما بحب النص ولا من جوا. لميح خلي لبرا. هيك. Tanggalin ko lang dito.